guys. Up. Putin dako ba to? Ah, sangit. Kau sa. Paldo. Dagang kaya sangit to. Isa ka sangitan niyo. Daw. Isa ka sangitan. Ngaron na videoan. Turo pa. Uy, sana nagtrakitok. Kaboy, paldo, kaboy. Nagpanon sa gilid. Trakitok, tok. Nakita ko, 1 kilo, isa kabog ko. Oh, lips to lips na talakito ko, oh. Pare boy. Nagrasyahan ko gamay, pare boy. Nara, oh. Uy, di niya kalimtan si Mang Mariano, ani. Napado sa kilid doon, nagkilid-kilid lang. Kasi palalong, paraplin da. Paldo, oh, para, oh. Sagalakakan, pinana kabok na. Dagana. Oh, na ibis. Dagana kami ibis na tigom, di kinilaw po ni. Oh, nihilak pa ta. Tara. Ako, tara. Hihi. Tara. Dako kayo, barak ako. Dako kayo mga kabayan. Timpo na mo sa kilid ba? Nagdudula sila sa kilid sa kuan. Mabora. Libutan na yun. Kuha. Wala silang palalong padagan, no? Praplin. Nawa to, pikas na dito. Dito na sila. Wala silang palalong lagi. Kilid. Dito. Sapsap. Karga, kulidas. Oh, nagbitay na dito. Oh, tara. Oh. Kasi na palalong, pagparapin lang yung dagan nila, oh. Ha? Oh, tara dito. Hihi. Kuridas yung kadag ko. Napan sa ubos pa? Tag 180 ang kilo. 200. Tora. Kuridas ang dag ko. Oh, dagko na ba kayo? Hoy. Isa. Ipak siguro ni, bugon siguro. Ha? Wala na eh. Alay, nagpatungo dagan-dagas to nga balibot-libot. Das mag na sila kita lagi anino na dagan gani dayon kana lagi abog. Oh, dok ang isaw. Banak. Lips. Oh. Paldo, kaboy. Paribartik, oh. Oh. Hanoy. Pwede gana. Oh, nagsimpuan yun na mo. Isa lagak. Sa kalagak. Oh, mga idol. Mga kabayan. Paldo. Paldo today, ha. Kasi pista kayo karon. Lucy. Oh, March 12. 1984. Lucy, alauna na. Ito na nakabuhi.
Launa na. Kapamay paniod to, pamahaw. Karon. Paldo. Okay. Namin diri ha. Siyempre, secret spot. Secret spot. With tutong. Okay. And George Tilap. And of course me, Papa Nins. Okay. Yan na po. Nice.